मो जीवन काल भितर 40 वर्ष साधना भितर अनुभव करी देखिले ये भयंकर प्राणी होउचंती जीव होउचंती मनुष्य। अति भयंकर, अति भी भल, बहुत भल, बहुत भयंकर। एवं सेमानकर अनेक रूप, गोटे निर्दिष्ट रूप सेमानकर केतबळे नाही। एवं सिचुएशन देखिले सेमाने केतबळे को प्रकार रूप जे धारण करिवे ता ठीक आ ठिकणा नाही। कहीं कौन पाई श्रेष्ठ जीव एवं भगवान सब जीव सृष्टि कर सारा परे तांको सृष्टिटा आनंदमय तांको लागिला नहीं, नीरस नीरस भाया लगिला। जेमती तरकारी हेले कि कौन सी जिनस रोषई हेले लुण पइले लुण न पड़े जमती अलणा अलणा लगे से भली तांको मनुष्य सृष्टि नथिले बोले अलणा अलणा लगिला। से कहले मते चिन्हिम किए, मते जानिम किए, मते उपलब्धि करिव किए, मते दर्शन करिव किए। आपण थरे देखंतु ये पृथ्वी पृष्ठरे किति जे जीवजंतु अच्छंती तार निर्दिष्ट कई कहि परिबे नाही। अंति 56 कोटी कोटी जीवजंतु 52 कोटी भंडार साधारण कथा भितर आम जानू। आपण देखते किति जीवजंतु, को गोटे जीव, को गोटे जंतु, को गोटे प्राणी केबे ईश्वर को उपासना करिछि, ईश्वर को नाम नहीं, ईश्वर को ध्यान करिछि, ईश्वर विषय पद कही पारुछि, ईश्वर उपासना करि पारुछि। जणे केवल मानव को छाड़देले कौन सी प्राणी करि पारे ना, केही करि पारे ना। तेणु भगवान आम भितर अछंती, आत्मा रूपरे अछंती। किंतु ये कॉन्शसनेस, ये चेतना आम भितर नथिबारु आमे पशु हो जाइछे बा भयंकर हो जाइछे बा विभिन्न समय रे आमे विभिन्न प्रकार रूप धारण करुछे। देखंतु मंदिर रे आपण प्रभु को दर्शन करुचंती, भारी भल दर्शन हैला। ठाकुर भल वेश होइचंती, परिष्कार परिवेश परिच्छन्न रही, गहली एते नहीं। यही समय पछुर किए गोटे धक्का देला, आउ आपणकर भावभक्ति रहिबो रहिबो। परीक्षा करी देखंतु, स्वभाव को जानतु। सत्संग होउची कि प्रवचन कार्यक्रम होउची, आपन को प्रसाद गंडे मिलला नहीं, भिड़ हो जाइए कि सर्टेज पड़ला कि प्रकार मंतव्य आपण देबे। यू आक्स योर माइंड, यू आक्स योर माइंड। तुम मन को तुम्हें पचारि देख, समस्त नेगेटिव कथा, समस्त नेगेटिव कथा उठी जीव, सब पॉजिटिविटी होइतब। गंडाई मिलला, असल प्रसाद मिली, जो प्रसाद रे मन तृप्त हुए, जो प्रसाद रे भगवत प्रसाद मिली। ये पंचभौतिक शरीर जो भौतिक शरीर जो खाद्य टिके मिली नहीं बोली छी छी की परिवेश। आमको जड़े माँ ना भी मु खोलिकी कहबी, खंडगिरी प्रश्न कले। आम साथी 5 जन डिसाइपल थे, से प्रश्न कले बोली कौड़ सुनले आम मोबाइल नंबर केबे दिया जाऊ ना, कारण बाबा को लोक डिस्टर्ब करेंगे। आम केते फोन उठेबू, आम पाखे जड़े पिला अच्छी तांकरी मोबाइल नंबर टी दि जाऊँ, पाखु फोन करुँच। प्रत्येक दिन 8-10 कॉल आसे। से गोटे भगवत गीता भल कि पाठ करती,
ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହେଇ ବସିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗପ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। କେମିତି ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ, କେମିତି ଦିବାତ୍ମା ହେଇପାରିବେ, ଜୀବନଟା କେମିତି ଦିବ୍ୟମୟ ହେଇପାରିବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇପାରିବ, ସେଇ ଉପରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି। ଭଲ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜାଣେ ନ ଜାଣେ ନା ଚିତା, ରୁଚୁ ନ ରୋଚୁ ଭୋଁଜୁ ପିତା, ମାନେ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। କାରଣ ଗୀତା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଯେମିତି ମୁସଲମାନଙ୍କର କୋରାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୀତା। ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ହେଇ ଗୀତା ନ ପଢ଼େ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ କ'ଣ ନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ। ଆଉ ଏ ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆମେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ବା ଏକକାର ହେଇଯିବା। ଜର୍ମାନର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ବୋଲୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତା କିଏ ଶିଖାଉଛି ଜଗତରେ ଭାରତର ଏ ଗୀତା। ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱ ମାନବତା। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ, ସେ କଥା ଅଛି ମୋର ମନେ, ମୁଁ କହିବି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ ଆମ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ଜାତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତି। ଗୋଟିଏ ଜାତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଆତ୍ମବୋଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାତି କଥା ପଶେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଅଭୟବାଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ? ଆମେ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ, କିଏ ମହାବତାର ବାବାଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଛି। ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ କରିବୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ନାଁ ଦେବୁ ମହାବତାର ବାବାଜୀ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। କାହିଁକି? କାହିଁ ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରିନଥାନ୍ତି? ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ମୁଁ କରିପାରିନଥାନ୍ତି? ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ, ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ, ମୂଳ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ହିଁ କଲୁ। ଯିଏ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କରି ନାଁରେ କଲୁ। କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହଟେ, ମାର୍ବଲ ବିଗ୍ରହଟେ କଷ୍ଟ କରି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲୁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଏ ଗପ ନୁହେଁ କି କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଆମେ କହିଲୁ ନା, ସେ ତ ଜୀବନ୍ତ, ସେ ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କର, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେବି ବା ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଆମେ ସେଇଠି ଅଭୟବାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ କ୍ରିୟାଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ସିଦ୍ଧି ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେୟାର କରେ, କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ଗୁରୁ ମୋର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମନ
100% शुद्धि और पवित्र हो जाओ। ये मन 100% शुद्धि और पवित्र हो जाओ। ये मनरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य भाव न रहो। ये मन अमन रे परिणत हो जाऊ। अमन कथा कहले बुझिबा कष्ट। संक्षेप कही दौचे ये मन भगवान के पाखरे केमती लय हो जाओ। किछि दरकार नहीं प्रभु, तुम बिना ये संसार सबु अधूरा, सबु अनित्य, सबु असत्य, सबु मिथ्या। तुम्हें थरे ए जन्म रे जनईदेला परे आउ कौन प्रभु दरकार। तेणु मु सब ट्राए करे ए मनरे कहा प्रति राग आ देश भाव न रो, लाइक आ डिसलाइक। आमे बाबाजी महाराज गुंफा को राणी क्षेत्र ट्वाइस विजिट करिछु। 2 थर जाइछु। 2 थर से घंटा घंटा ध्यान करिछु। एवं कहले अपन टिके कहंतु। मु कहले समय आसले कहबी। गुप्ता च मुक्ता पूर्वर कहले प्रगटा च नष्टा। साधारणतः गाँवली भाषा रे गोटे कथा कहती बुले बिकिले माणिक भांड। तेणु जी परमार्थर अधिकारी अच्छी जहाँ को साथी रे नेकी जीव एवं केते अच्छी से कौन केबे कहे केबे कहे नहीं। जदि भौतिक जगतर धन कथा आपण कहूना, आध्यात्मिक जगतर धन कथा केमिति आपण कहबे।